Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabude, evo danas ću vam napraviti video o svojoj prehrani. Naime, dobio sam jedno pitanje na svom videu na kojem sam objašnjavao svoj tjedni plan treninga. Dobio sam pitanje kakva mi je prehrana s obzirom na to da jako puno treniram. Ako niste gledali, znači ja radim 10 do 12 treninga tjedno. Imam 5 hrvačkih treninga, 4 treninga sa utezima, 2 puta trčanje i jednom imam plivanje. Znači stvarno dosta treniram i treba se i oporaviti od tih treninga. I jako puno jedem stvarno i prije nego što počnem uopće pričati o tome, o svojoj prehrani, želim vas samo obavijestiti da je ovo moja prehrana, znači to ne znači da vi trebate tako jesti. Ako trenirate 3, 4, 5 puta tjedno, vi trebate sasvim drugačije obroke. I vidjet ćete, ja baš ne pazim čak previše na tu prehranu, jer vjerojatno s toliko treninga se sve to i potroši. Uglavnom krenut ćemo odmah od prvog obroka koji je u nekakvih 12 sati popodne. Znači ujutro uvijek treniram na tašte, trening mi je u 10 sati i nakon njega odmah popijem proteine, to je u nekakvih pola 12 proteini, maltodekstrin i BCA, znači nekakvih 25-30 grama proteina, isto toliko maltodekstrina i 10 grama BCA. Onda se malo istegnem, pojedem bananu nakon nekakvih 15 minuta i tu je u pol jedan obrok. Meso, prilog, salata, meso je pretežno svinjetina, piletina ili puretina, ali naglasak je kod mene na svinjetini. Znači puno toga jedem, riža pretežno ili krumpir, ali isto tako riža je najviše puta. I salata, zelena salata, kupus, paradajz, krastavci, cikla, sve jedno, znači što se toga tiče sve. I jako volim salatu i jedem je jako puno. I onda imam vrijeme za YouTube, malo čačkam po svom kanalu, nekakvih sati pol, 2 i onda dolazi sljedeći obrok u 15 sati. Tad isto jedem koji ovaj raniji obrok, znači meso, prilog i salata. Što se tiče količina, tu je 1 do 1,5 šnicla, šta znam, veličine dlana, znači to nije nekako pretrpavanje. Ja uvijek gledam da nit sam sit, nit sam gladan, da mi je taman. I tako je, i to je najzdravije i najbolje. Jeste redovito, sustavno i ne se pretrpavati. Uglavnom, nakon tog obroka u 15 sati idem na popodnevni odmor. To je spavanje nekakvih sat vremena, sat i pol, čak nekad. Onda imam popodnevni trening u 18 sati ili u 18:30, ovisi koji je dan. Nakon njega isto odmah, čim trening završi, još nije ni završio, već proteini, maltodekstrin i BCA. I nakon nekakvih pola sata, znači to je oko pola 8, tako, opet jedem isto znači jako dosadno jedem. Meso, prilog, salata, onda imam zavoditi još par treninga i u 22 sata sam gotov. Nakon toga imam obrok nekakvi, ili šta imam kod kuće, šta je već spremljeno, ili ispečem jaja, slaninu, isto salata je uvijek. I nakon toga imam još jedan obrok prije spavanja koji je onako nepreporučljiv za vas ako ne trenirate toliko puno. Možda čak ni za mene nije. Uglavnom, ali šta znam, paše mi, znači većinom nekakvo smeće, junk, hamburger, sendvič, palačinke, sladoled. Uvijek nešto što nije baš najbolje, ali eto, kao što vidite, meni odgovara i nisam navukao previše potkožnog masnog tkiva bez obzira na to. Uglavnom, to je moj zadnji obrok i onda ide spavanac. To je to od mog plana prehrane, još jednom vam napominjem, znači to ja tako radim i to ne znači da vi trebate tako raditi ako ne trenirate toliko, jer ja stvarno jako puno kalorija trošim i da bi se oporavio moram puno svega i unijeti u sebe. To vam je to od moje prehrane, evo hvala vam još jednom svima što pratite moj rad, ako vam se sviđa, ako se još niste pretplatili na moj kanal, evo ovdje ću vam postaviti ikonicu pa se možete
pretplatiti, lajkajte video, ako ćete htjeti nešto specijalno u vezi prehrane ili bilo čega, neki program treninga, slobodno mi kažite, evo imam već i sad nekakvih upita, ne stignem sve odraditi, ali kroz vrijeme će sve ćemo odraditi, svaki video će biti postavljen u nekakvom roku, tako da eto, hvala svima, lijepi pozdrav, bok.